On dirait que React continue de dominer le paysage front-end, n'est-ce pas? Parece que o React continua dominando a área front-end, não é mesmo? Vue.js semble gagner en popularité grâce à sa simplicité d'apprentissage. Vue.js parece estar ganhando popularidade graças à sua simplicidade de aprendizado. Angular, malgré sa complexité, reste un choix solide pour les grandes applications d'entreprise. Angular, apesar de sua complexidade, continua sendo uma escolha sólida para grandes aplicações corporativas. Quelles sont vos impressions sur l'évolution rapide de Svelte? Quais são suas impressões sobre a rápida evolução do Svelte? Est-ce que vous pensez que le serverless computing aura un impact majeur sur les frameworks front-end? Você acha que o serverless computing terá um grande impacto nos frameworks front-end? La gestion d'état avec Redux est-elle toujours pertinente en 2024? A gestão de estado com Redux ainda é relevante em 2024? Il serait intéressant d'explorer les avantages de Next.js pour le SO. Seria interessante explorar as vantagens do Next.js para o seu. La communauté autour de React est incroyablement active, ce qui facilite la résolution des problèmes. A comunidade em torno do React é incrivelmente ativa, o que facilita a resolução de problemas. Est-ce que vous avez déjà utilisé TypeScript avec Vue.js? Você já usou TypeScript com Vue.js? La performance est un enjeu crucial, et les frameworks comme SolidJS semblent prometteurs. O desempenho é uma questão crucial, e frameworks como SolidJS parecem promissores. On constate une tendance vers des architectures plus modulaires et composables. Observa-se uma tendência para arquiteturas mais modulares e compostas. Le concept de micro-frontant est-il en train de devenir une réalité pour les projets complexes? O conceito de microfrontends está se tornando uma realidade para projetos complexos. Est-ce que vous avez des recommandations concernant les bibliothèques de composants UI pour Angular? Você tem alguma recomendação sobre bibliotecas de componentes UI para Angular? La compatibilité cross-browser est toujours un défi, même avec les frameworks modernes. A compatibilidade entre navegadores ainda é um desafio, mesmo com os frameworks modernos. Il serait judicieux d'étudier l'impact de WebAssembly sur les performances front-end. Seria sensato estudar o impacto do WebAssembly no desempenho front-end. La sécurité est primordiale, et il faut être vigilant quant aux vulnérabilités potentielles. A segurança é primordial, e é preciso estar atento às vulnerabilidades potenciais. Est-ce que vous avez déjà expérimenté avec des frameworks full stack comme Remix? Você já experimentou o framework full stack como Remix? La maintenance à long terme est un aspect important à considérer lors du choix d'un framework. A manutenção a longo prazo é um aspecto importante a ser considerado ao escolher um framework. On observe une demande croissante pour des développeurs front-end maîtrisant plusieurs frameworks. Observa-se uma demanda crescente por desenvolvedores front-end que dominem vários frameworks. Est-ce que vous pensez que le low-code, no-code aura un impact sur le rôle des développeurs front-end? Você acha que o low-code, no-code terá um impacto no papel dos desenvolvedores front-end? La documentation de Vue.js est particulièrement claire et concise, ce qui facilite l'apprentissage. A documentação do Vue.js é particularmente clara e concisa, o que facilita o aprendizado.
Il serait intéressant de comparer les performances de React avec celles de Svelte dans un benchmark concret. Seria interessante comparar o desempenho do React com o do Svelte em um benchmark concreto. Assurez-vous que votre grille flexible s'adapte à toutes les tailles d'écran pour une expérience utilisateur optimale. Certifique-se de que sua grade flexível se adapte a todos os tamanhos de tela para uma experiência do usuário ideal. L'utilisation de requêtes médias est essentielle pour cibler des appareils spécifiques avec précision. O uso de Media Queries é essencial para segmentar dispositivos específicos com precisão. Pour une meilleure accessibilité, pensez à l'ordre de lecture logique sur les petits écrans. Para uma melhor acessibilidade, pense na ordem de leitura lógica em telas pequenas. Il est crucial d'optimiser les images pour réduire le temps de chargement sur mobile. É crucial otimizar as imagens para reduzir o tempo de carregamento em dispositivos móveis. N'oubliez pas de tester votre site web sur une variété d'appareils et de navigateurs. Não se esqueça de testar seu site na variedade de dispositivos e navegadores. Une approche mobile first garantit que l'expérience principale est toujours prioritaire. Uma abordagem mobile first garante que a experiência principal seja sempre priorizada. L'utilisation de viewport meta tag est indispensable pour contrôler le rendu sur les appareils mobiles. O uso da meta tag viewport é indispensável para controlar a renderização em dispositivos móveis. Les unités relatives comme VM et REM favorisent une mise à l'échelle plus fluide. Unidades relativas como EM e REM favorecem um dimensionamento mais flexível. Pour éviter les problèmes de superposition, utilisez des conteneurs fluides et des marges automatiques. Para evitar problemas de sobreposição, use containers fluidos e margens automáticas. L'implémentation de Flexbox ou Grid Layout simplifie grandement la création de mise en page responsive. A implementação de Flexbox ou Grid Layout simplifica grandemente a criação de layouts responsivos. Considérez l'utilisation d'un framework CSS responsive comme Bootstrap ou Tailwind CSS pour accélérer le développement. Considere usar um framework CSS responsivo como Bootstrap ou Tailwind CSS para acelerar o desenvolvimento. Il est important de valider votre code HTML et CSS pour assurer la compatibilité entre les navigateurs. É importante validar seu código HTML e CSS para garantir a compatibilidade entre os navegadores. L'utilisation de polices web adaptatives améliore la lisibilité sur tous les appareils. O uso de fontes web adaptáveis melhora a legibilidade em todos os dispositivos. Pour une navigation intuitive, assurez-vous que vos boutons et liens sont suffisamment grands sur mobile. Para uma navegação intuitiva, certifique-se de que seus botões e links sejam grandes o suficiente no celular. L'optimisation du code JavaScript est essentielle pour une performance rapide sur les appareils mobiles. A otimização do código JavaScript é essencial para um desempenho rápido em dispositivos móveis. N'hésitez pas à utiliser des icônes vectorielles, SVG, pour une qualité d'image optimale sur tous les écrans. Não hesite em usar ícones vetoriais SVG para uma qualidade de imagem ideal em todas as telas. L'utilisation de l'ASI loading pour les images améliore considérablement le temps de chargement initial. O uso de carregamento lento para imagens melhora consideravelmente o tempo de carregamento inicial. Pour une meilleure expérience utilisateur, évitez d'utiliser des pop UPS intrusifs sur mobile. Para uma melhor experiência do usuário, evite usar pop-ups intrusivos no celular.
Il est important de prendre en compte les différents ratios d'aspect des écrans lors de la conception. É importante levar em consideração as diferentes proporções de tela ao projetar. L'utilisation de CSS personnalisé permet un contrôle total sur l'apparence du site web responsive. O uso de CSS personalizado permite controle total sobre a aparência do site web responsivo. Pour une meilleure maintenabilité, structurez votre code CSS de manière claire et organisée. Para uma melhor manutenção, estruture seu código CSS de maneira clara e organizada. L'utilisation d'un système de gestion de version, J, est indispensable pour collaborer efficacement sur un projet web responsive. O uso de um sistema de gerenciamento de versão JIT é indispensável para colaborar eficientemente em um projeto web responsivo. Il faut absolument vérifier la compatibilité des animations CSS avec les appareils mobiles. É preciso verificar absolutamente a compatibilidade das animações CSS com dispositivos móveis. Assurez-vous que le contraste des couleurs est suffisant pour les utilisateurs malvoyants, conformément au WC. Certifique-se de que o contraste das cores seja suficiente para usuários com baixa visão, em conformidade com as VAG. L'utilisation d'attributs alt descriptifs pour les images est cruciale pour l'accessibilité. O uso de atributos alt descritivos para imagens é crucial para a acessibilidade. Il faut absolument tester la navigation au clavier sur votre site web, c'est essentiel pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser une souris. É preciso testar absolutamente a navegação pelo teclado no seu site. É essencial para pessoas que não conseguem usar um mouse. La structure sémantique du code HTML doit être claire et logique pour les lecteurs d'écran. A estrutura semântica do código HTML deve ser clara e lógica para os leitores de tela. Pensez à fournir des transcriptions ou sous-titres pour tout contenu audio et vidéo. Lembre-se de fornecer transcrições ou legendas para todo o conteúdo de áudio e vídeo. L'importance d'une étiquette claire pour chaque champ de formulaire ne doit pas être sous-estimée. A importância de um rótulo claro para cada campo de formulário não deve ser subestimada. Des erreurs d'accessibilité peuvent avoir des conséquences juridiques, il faut être vigilant. Erros de acessibilidade podem ter consequências jurídicas, é preciso ser vigilante. L'utilisation de rôles aérea peut améliorer l'expérience utilisateur pour les personnes handicapées. O uso de papéis área pode melhorar a experiência do usuário para pessoas com deficiência. Il est recommandé d'utiliser un outil de validation WC pendant le développement. Recomenda-se o uso de uma ferramenta de validação VAG durante o desenvolvimento. La taille du texte doit être adaptable pour les utilisateurs ayant des problèmes de vision. O tamanho do texto deve ser ajustável para usuários com problemas de visão. L'organisation logique des titres et sous-titres facilite la compréhension du contenu par tous. A organização lógica dos títulos e subtítulos facilita a compreensão do conteúdo por todos. Il est important de s'assurer que les liens sont clairement identifiables et compréhensibles. É importante garantir que os links sejam claramente identificáveis e compreensíveis. La compatibilité avec les technologies d'assistance est un critère essentiel pour l'accessibilité. A compatibilidade com tecnologias assistivas é um critério essencial para a acessibilidade. L'utilisation de couleurs seule ne doit pas être utilisée pour transmettre des informations importantes. O uso de cores sozinhas não deve ser utilizado para transmitir informações importantes. Il faut éviter les animations clignotantes qui peuvent provoquer des crises d'épilepsie.
É preciso evitar animações piscantes que podem provocar crises de epilepsia. La conception responsive doit prendre en compte les besoins des utilisateurs sur différents appareils et avec différentes capacités. O design responsivo deve levar em consideração as necessidades dos usuários em diferentes dispositivos e com diferentes capacidades. L'accessibilité n'est pas une option, mais une nécessité pour un web inclusif. A acessibilidade não é uma opção, mas uma necessidade para uma web inclusiva. Il est crucial de tester l'accessibilité avec des utilisateurs réels ayant différents handicaps. É crucial testar a acessibilidade com usuários reais que tenham diferentes deficiências. La documentation claire et concise est essentielle pour les développeurs qui travaillent sur l'accessibilité. A documentação clara e concisa é essencial para os desenvolvedores que trabalham na acessibilidade. L'utilisation de balises HTML appropriées améliore la sémantique et l'accessibilité. O uso de tags HTML apropriados melhora a semântica e a acessibilidade. Il est recommandé de suivre les dernières recommandations WC pour garantir la conformité. Recomenda-se seguir as últimas recomendações VAG para garantir a conformidade. La prise en compte de l'accessibilité dès le début du projet est plus efficace que d'essayer de la corriger à la fin. Considerar a acessibilidade desde o início do projeto é mais eficaz do que tentar corrigi-la no final. L'accessibilité améliore l'expérience utilisateur pour tous, pas seulement pour les personnes handicapées. A acessibilidade melhora a experiência do usuário para todos, não apenas para pessoas com deficiência. Est-ce que vous avez déjà exploré les avantages du rendu côté serveur pour améliorer le SEO de votre application web? Você já explorou as vantagens do renderização do lado do servidor para melhorar o SEO da sua aplicação web? Le rendu côté client offre une expérience utilisateur plus dynamique, n'est-ce pas? O renderização no lado do cliente oferece uma experiência de usuário mais dinâmica, não é mesmo? On pourrait discuter des compromis entre la vitesse initiale de chargement et l'interactivité avec ces deux approches. Poderíamos discutir os compromissos entre a velocidade inicial de carregamento e a interatividade com essas duas abordagens. Il semble que le choix entre SSR et CSR dépende fortement des exigences spécifiques du projet. Parece que a escolha entre SSR e CSR depende fortemente dos requisitos específicos do projeto. Quelles sont vos réflexions sur l'impact de ces techniques sur le temps de chargement perçu par les utilisateurs? Quais são suas considerações sobre o impacto dessas técnicas no tempo de carregamento percebido pelos usuários? Le rendu côté serveur peut-il simplifier le partage de contenu sur les réseaux sociaux? A renderização do lado do servidor pode simplificar o compartilhamento de conteúdo nas redes sociais? N'oublions pas l'importance de la maintenabilité du code dans le contexte du rendu côté client. Não vamos esquecer a importância da manutenibilidade do código no contexto de renderização do lado do cliente. Est-ce que l'utilisation de frameworks JavaScript modernes influence votre préférence pour une approche ou l'autre? O uso de framework JavaScript modernos influencia sua preferência por uma abordagem ou outra. Le rendu côté serveur est-il plus adapté aux sites web riches en contenu statique? A renderização do lado do servidor é mais adequada para sites ricos em conteúdo estático? On pourrait envisager une approche hybride pour combiner les avantages des deux méthodes. Poderíamos considerar uma abordagem híbrida para combinar as vantagens dos dois métodos. Quelles sont les considérations de sécurité spécifiques à chaque technique?
Quais são as considerações de segurança específicas para cada técnica? Le rendu côté client permet-il une plus grande flexibilité en termes de conception d'interface utilisateur? O renderização no lado do cliente permite maior flexibilidade em termos de design da interface do usuário? Est-ce que le rendu côté serveur peut réduire la charge sur le navigateur de l'utilisateur? O renderização do lado do servidor pode reduzir a carga no navegador do usuário? Quelles sont les meilleures pratiques pour optimiser les performances du rendu côté client? Quais são as melhores práticas para otimizar o desempenho da renderização no lado do cliente? Le choix entre SSR et CSR a-t-il un impact sur le coût d'hébergement de l'application? A escolha entre SSR e CSR tem impacto no custo de hospedagem da aplicação? Est-ce que la complexité du projet influence votre décision entre ces deux approches? A complexidade do projeto influencia sua decisão entre essas duas abordagens? Quelles sont les alternatives au rendu côté serveur et client que vous connaissez? Quais são as alternativas à renderização do lado do servidor e do cliente que você conhece? Le rendu côté client est-il plus facile à mettre en œuvre pour les petites équipes de développement? A renderização no lado do cliente é mais fácil de implementar para pequenas equipes de desenvolvimento? Est-ce que l'utilisation d'API headless simplifie le choix entre SSR et CSR? O uso de APIs headless simplifica a escolha entre SSR e CSR. Quelles sont les implications du rendu côté serveur sur l'accessibilité de votre site web? Quais são as implicações do renderização no lado do servidor na acessibilidade do seu site? Le rendu côté client permet-il une meilleure gestion des états complexes de l'application? O renderização no lado do cliente permite o melhor gerenciamento dos estados complexos da aplicação? Est-ce que le rendu côté serveur peut améliorer la performance sur les appareils mobiles? A renderização do lado do servidor pode melhorar o desempenho em dispositivos móveis? Est-ce que la scalabilité est un critère essentiel pour votre projet web? A escalabilidade é um critério essencial para o seu projeto web? Pour une application avec des données très structurées, un modèle SQL pourrait être plus approprié. Para uma aplicação com dados muito estruturados, um modelo SQL poderia ser mais apropriado. La flexibilité offerte par les bases de données NoSQL est particulièrement intéressante pour des projets en évolution rapide. A flexibilidade oferecida pelos bancos de dados no SQL é particularmente interessante para projetos em rápida evolução. Considérez la complexité de vos requêtes, SQL excelle dans les jointures complexes. Considere a complexidade de suas consultas. SQL se destaca em junções complexas. L'intégrité référentielle est-elle une priorité absolue pour votre application? A integridade referencial é uma prioridade absoluta para sua aplicação? Les bases de données NoSQL sont souvent plus faciles à mettre en place et à maintenir. Bancos de dados no SQL são frequentemente mais fáceis de configurar e manter. Il faut évaluer le coût total de possession, incluant la licence, l'administration et les compétences nécessaires. É preciso avaliar o custo total de propriedade, incluindo a licença, a administração e as habilidades necessárias. La performance en lecture est-elle plus importante que la performance en écriture? O desempenho em leitura é mais importante que o desempenho em escrita? Pour des données non relationnelles, comme les documents JSON, NoSQL est un choix naturel.
Para dados não relacionais como documentos JSON, no SQL é uma escolha natural. La cohérence ACID est-elle indispensable pour votre application financière? A consistência ACID é indispensável para sua aplicação financeira? Les bases de données SQL sont matures et bénéficient d'un large écosystème d'outils. Os bancos de dados SQL são maduros e se beneficiam de um amplo ecossistema de ferramentas. Pour un projet avec des données semi-structurées, une base de données documents pourrait être idéale. Para um projeto com dados semi-estruturados, um banco de dados de documentos poderia ser ideal. La capacité à gérer des volumes massifs de données est-elle un facteur déterminant? A capacidade de gerenciar grandes volumes de dados é um fator determinante? Les bases de données NoSQL sont souvent plus adaptées aux architectures microservices. Bancos de dados no SQL são frequentemente mais adequados para arquiteturas de microserviços. Il est important de penser à la future évolutivité de votre application. É importante pensar na futura escalabilidade do seu aplicativo. La facilité d'intégration avec votre langage de programmation est-elle un critère important? A facilidade de integração com sua linguagem de programação é um critério importante? Les bases de données SQL sont idéales pour les applications transactionnelles. Os bancos de dados SQL são ideais para aplicações transacionais. Pour une application avec des besoins de reporting complexes, SQL est souvent préférable. Para uma aplicação com necessidades de relatórios complexos, SQL é frequentemente preferível. Les bases de données NoSQL sont plus flexibles pour gérer des schémas changeants. Os bancos de dados no SQL são mais flexíveis para gerenciar esquemas mutáveis. Il faut prendre en compte les compétences de l'équipe de développement. É preciso levar em consideração as habilidades da equipe de desenvolvimento. La tolérance aux pannes est-elle un aspect crucial pour votre application? A tolerância a falhas é um aspecto crucial para sua aplicação? Pour une application avec des données géospatiales, certaines bases de données NoSQL offrent des fonctionnalités spécifiques. Para uma aplicação com dados geoespaciais, alguns bancos de dados no SQL oferecem funcionalidades específicas. Pour une API RESTful robuste, l'utilisation de verbes HTTP standard est-elle cruciale? Para uma API RESTful robusta, a utilização de verbos HTTP padrão é crucial? N'oublions pas la pagination pour éviter de submerger les clients avec des données massives. Não vamos esquecer da paginação para evitar sobrecarregar os clientes com dados massivos. La documentation Swagger, OpenAPI, un atout indispensable pour faciliter l'intégration, n'est-ce pas? A documentação Swagger, OpenAPI, um trunfo indispensável para facilitar a integração, não é mesmo? En matière de sécurité API, l'authentification OAuth 2.0 semble être la norme actuelle. Em termos de segurança de API, a autenticação OAuth 2.0 parece ser o padrão atual. Considérez sérieusement l'implémentation de rate limiting pour prévenir les abus et garantir la stabilité. Considere seriamente a implementação de limitação de taxa para prevenir abusos e garantir a estabilidade. L'utilisation de ATOA peut-elle améliorer la découvrabilité et l'évolutivité d'une API REST? O uso de ATOAs pode melhorar a descoberta e a escalabilidade de uma API REST? Pour GraphQL, la gestion des erreurs doit-elle être particulièrement soignée afin d'éviter les surprises?
Para GraphQL, o tratamento de erros deve ser particularmente cuidadoso para evitar surpresas? La fédération de schémas GraphQL, une approche prometteuse pour combiner plusieurs API, non? A federação de esquemas GraphQL, uma abordagem promissora para combinar várias APIs, não? En termes de performance, le caching est-il un élément clé pour GraphQL comme pour REST? Em termos de desempenho, o caching é um elemento-chave para GraphQL como para REST? L'utilisation de types non nuls en GraphQL, une bonne pratique pour la robustesse du code? O uso de tipos não nulos em GraphQL, uma boa prática para a robustez do código? Une API bien conçue devrait-elle privilégier les ressources plutôt que les actions, selon vous? Uma API bem projetada deveria priorizar recursos em vez de ações, na sua opinião? La versionning des API, une nécessité absolue pour maintenir la compatibilité ascendante? O versionamento das apps, uma necessidade absoluta para manter a compatibilidade ascendente? En matière de tests API, les tests d'intégration sont-ils plus importants que les tests unitaires? Em relação aos testes de API, os testes de integração são mais importantes que os testes unitários? L'utilisation de mock et stub, une technique efficace pour isoler les dépendances lors des tests? O uso de mocks e stubs, uma técnica eficaz para isolar as dependências durante os testes? La surveillance continue de l'API, un élément essentiel pour détecter rapidement les problèmes? O monitoramento contínuo da API, um elemento essencial para detectar rapidamente os problemas? Pour une API REST, la gestion des codes d'état HTTP doit-elle être précise et informative? Para uma API REST, o gerenciamento dos códigos de status HTTP deve ser preciso e informativo? L'utilisation de filtres et de champs sélectifs en GraphQL, une manière efficace d'optimiser les requêtes? O uso de filtros e campos seletivos em GraphQL, uma maneira eficaz de otimizar as requisições? La conception d'une API doit-elle tenir compte des contraintes de bande passante et de latence? O design de uma API deve levar em consideração as restrições de largura de banda e latência? L'utilisation d'un format de données standard comme JSON, API, une bonne idée pour la cohérence? O uso de um formato de dados padrão como o JSON, API, uma boa ideia para a consistência? La gestion des erreurs 400, bad request, doit-elle être claire et explicite pour faciliter le débogage? O tratamento de erros 400, requisição inválida, deve ser claro e explícito para facilitar a depuração? L'utilisation de webhooks, une alternative intéressante aux requêtes polling pour les notifications en temps réel? O uso de webhooks, uma alternativa interessante às requisições polling para notificações em tempo real? La conception d'une API doit-elle être centrée sur l'expérience développeur pour favoriser son adoption? O design de uma API deve ser centrado na experiência do desenvolvedor para promover sua adoção? Est-ce que la validation des entrées utilisateurs est correctement implémentée sur ce formulaire? A validação das entradas do usuário está implementada corretamente neste formulário? La mise en œuvre d'une politique de sécurité du contenu, CSP, pourrait-elle renforcer notre défense contre les attaques XSS? A implementação de uma política de segurança de conteúdo, CSP, poderia fortalecer nossa defesa contra ataques XSS? Il est crucial de s'assurer que tous les cookies sont marqués avec l'attribut HTTP only. É crucial garantir que todos os cookies sejam marcados com o atributo HTTP only.
Comment gérons-nous la protection contre les attaques de type cross-site request forgery? Como gerenciamos a proteção contra ataques do tipo cross-site request forgery? L'utilisation de jetons anti-CSRF semble indispensable pour les opérations sensibles. O uso de tokens anti-CSRF parece indispensável para operações sensíveis. Serait-il possible d'auditer le code à la recherche de points d'injection potentiels? Seria possível auditar o código em busca de possíveis pontos de injeção? La désactivation des attributs unsaf inline dans CSP est-elle une option envisageable? A desativação dos atributos unsaf inline no CSP é uma opção viável? Quelles mesures sont en place pour empêcher l'exploitation des vulnérabilités XSS dans les commentaires des utilisateurs? Quais medidas estão em vigor para impedir a exploração de vulnerabilidades XSS nos comentários dos usuários? La longueur maximale des champs de saisie est-elle limitée pour réduire le risque d'attaque? O comprimento máximo dos campos de entrada é limitado para reduzir o risco de ataques? L'échappement des données avant de les afficher dans le navigateur est-il systématiquement appliqué? A sanitização dos dados antes de exibi-los no navegador é aplicada sistematicamente? Pourrait-on envisager l'utilisation de bibliothèques de validation robustes? Poderíamos considerar o uso de bibliotecas de validação robustas? La gestion des sessions est-elle sécurisée et protégée contre le vol de cookies? A gestão das sessões é segura e protegida contra roubo de cookies? Est-ce que les entêtes HTTP de sécurité sont correctement configurées? Os cabeçalhos HTTP de segurança estão configurados corretamente? La politique de contrôle d'accès est-elle suffisamment stricte pour limiter les privilèges des utilisateurs? A política de controle de acesso é suficientemente rigorosa para limitar os privilégios dos usuários? Comment détectons-nous et bloquons-nous les requêtes malveillantes? Como detectamos e bloqueamos as requisições maliciosas? L'utilisation de frameworks web modernes offre-t-elle une protection intégrée contre les vulnérabilités courantes? O uso de framework web modernos oferece proteção integrada contra vulnerabilidades comuns? La sensibilisation des développeurs aux bonnes pratiques de sécurité est-elle assurée? A conscientização dos desenvolvedores sobre as boas práticas de segurança é garantida? Est-ce que les dépendances tierces sont régulièrement mises à jour pour corriger les failles de sécurité? As dependências de terceiros são atualizadas regularmente para corrigir falhas de segurança? La configuration du serveur web est-elle optimisée pour renforcer la sécurité? A configuração do servidor web está otimizada para reforçar a segurança? Pourrait-on mettre en place un système de surveillance des vulnérabilités en temps réel? Seria possível implementar um sistema de monitoramento de vulnerabilidades em tempo real? L'utilisation d'un pare-feu applicatif web, WAF, pourrait-elle améliorer notre posture de sécurité? O uso de um firewall de aplicação web WAF poderia melhorar nossa postura de segurança? La documentation des mesures de sécurité est-elle à jour et accessible à tous les développeurs? A documentação das medidas de segurança está atualizada e acessível a todos os desenvolvedores? Est-ce que l'isolation des environnements avec Docker simplifie vraiment le déploiement continu? A isolação dos ambientes com Docker realmente simplifica o deploy contínuo? La gestion de la complexité des microservices devient-elle plus abordable grâce à Kubernetes?
O gerenciamento da complexidade dos microserviços está se tornando mais acessível com o Kubernetes? Quels sont les avantages concrets de l'utilisation d'images Docker légères pour la performance des applications web? Quais são as vantagens concretas de usar imagens Docker leves para o desempenho de aplicações web? Comment Kubernetes assure-t-il l'évolutivité automatique en fonction de la charge? Como o Kubernetes garante a escalabilidade automática de acordo com a carga? L'orchestration avec Kubernetes permet-elle une meilleure utilisation des ressources serveurs? A orquestração com Kubernetes permite um melhor uso dos recursos do servidor? Serait-il possible d'expliquer le concept de pod dans Kubernetes avec un exemple concret? Seria possível explicar o conceito de pods no Kubernetes com um exemplo concreto? La configuration des déploiements via YAML est-elle vraiment indispensable pour Kubernetes? A configuração de deployments via YAML é realmente indispensável para Kubernetes? Comment Docker facilite-t-il la reproductibilité des environnements de développement et de production? Como o Docker facilita a reprodutibilidade dos ambientes de desenvolvimento e produção? Est-ce que l'utilisation de volumes persistants dans Docker est essentielle pour les applications avec des données? O uso de volumes persistentes no Docker é essencial para aplicações com dados? La surveillance et le login sont-ils plus efficaces grâce à Kubernetes? A vigilância e o registro são mais eficazes com Kubernetes? Quelle stratégie de mise à jour des applications recommandez-vous avec Docker et Kubernetes? Quais estratégias de atualização de aplicativos você recomenda com Docker e Kubernetes? Comment gérer les secrets, mots de passe, clés API, en toute sécurité dans un environnement Kubernetes? Como gerenciar segredos, senhas, chaves de API, com segurança em um ambiente Kubernetes? L'intégration continue et le déploiement continu, CI, CD, sont-ils plus fluides avec Docker? A integração contínua e o deploy contínuo CI, CD são mais fluidos com Docker? Est-ce que l'utilisation de namespace dans Kubernetes aide à organiser les environnements? O uso de namespaces no Kubernetes ajuda a organizar os ambientes? Comment Docker Compose simplifie-t-il la gestion des applications multi-conteneurs en local? Como o Docker Compose simplifica o gerenciamento de aplicações multi-containers localmente? La communauté Docker et Kubernetes est-elle active et propose-t-elle beaucoup de ressources d'apprentissage? A comunidade Docker e Kubernetes é ativa e oferece muitos recursos de aprendizado? Quels sont les défis courants rencontrés lors de l'adoption de Docker et Kubernetes en entreprise? Quais são os desafios comuns encontrados ao adotar Docker e Kubernetes em empresas? Est-ce que l'utilisation de Helm facilite la gestion des applications complexes sur Kubernetes? O uso do Helm facilita o gerenciamento de aplicações complexas no Kubernetes? Comment Kubernetes gère-t-il le self-healing des applications en cas de panne? Como Kubernetes gerencia a autorrecuperação de aplicações em caso de falha? La mise en place d'un cluster Kubernetes est-elle complexe et nécessite-t-elle des compétences spécifiques? A implementação de um cluster Kubernetes é complexa e requer habilidades específicas. Quels outils de monitoring recommandez-vous pour suivre la performance d'un cluster Kubernetes? Quais ferramentas de monitoramento você recomenda para acompanhar o desempenho de um cluster Kubernetes? Est-ce que l'utilisation de services dans Kubernetes permet d'exposer les applications à l'extérieur du cluster? O uso de services no Kubernetes permite expor as aplicações para fora do cluster?
Est-ce que l'automatisation des tests d'intégration est une priorité dans votre flux de développement web? A automação dos testes de integração é uma prioridade no seu fluxo de desenvolvimento web? Pourriez-vous me décrire votre approche actuelle des tests unitaires pour les composants front-end? Você poderia me descrever sua abordagem atual de testes unitários para os componentes front-end? Quels outils privilégiez-vous pour la mise en place de tests end-to-end robustes? Quais ferramentas você prioriza para a implementação de testes end-to-end robustos? Comment gérez-vous les faux positifs dans vos suites de tests automatisés? Como você lida com os falsos positivos em suas suítes de testes automatizados? La couverture de code est-elle un indicateur clé de performance pour l'équipe? A cobertura de código é um indicador-chave de desempenho para a equipe? Serait-il possible d'évoquer les défis rencontrés lors de la transition vers une stratégie TDD? Seria possível mencionar os desafios encontrados durante a transição para uma estratégia TDD? Considérez-vous que les tests manuels ont encore leur place dans un processus de développement agile? Você considera que os testes manuais ainda têm seu lugar em um processo de desenvolvimento ágil? Comment assurez-vous la cohérence des données lors des tests d'intégration entre différents services? Como você garante a consistência dos dados ao realizar testes de integração entre diferentes serviços? Quelles sont les meilleures pratiques pour écrire des tests unitaires maintenables et lisibles? Quais são as melhores práticas para escrever testes unitários mantíveis e legíveis? Comment intégrez-vous les tests de performance dans votre pipeline CI/CD? Como você integra os testes de performance no seu pipeline CI/CD? L'utilisation de mock et stub est-elle courante dans vos tests unitaires? Et si oui, comment les gérez-vous? O uso de mocks e stubs é comum em seus testes unitários, e se sim, como você os gerencia? Comment évaluez-vous l'efficacité de vos tests end-to-end en termes de détection des bugs? Como você avalia a eficácia dos seus testes de ponta a ponta em termos de detecção de bugs? Pourriez-vous expliquer comment vous abordez les tests sur différents navigateurs et appareils? Você poderia explicar como você aborda os testes em diferentes navegadores e dispositivos? Comment gérez-vous les environnements de test pour garantir la reproductibilité des résultats? Como você gerencia os ambientes de teste para garantir a reprodutibilidade dos resultados? Est-ce que l'équipe a mis en place une stratégie de tests exploratoires pour découvrir des cas d'usage inattendus? A equipe implementou uma estratégia de testes exploratórios para descobrir casos de uso inesperados? Comment documentez-vous vos tests et les résultats obtenus pour faciliter la collaboration? Como você documenta seus testes e os resultados obtidos para facilitar a colaboração? Quels sont les critères de validation d'une nouvelle fonctionnalité avant qu'elle ne soit intégrée? Quais são os critérios de validação de uma nova funcionalidade antes que ela seja integrada? Comment suivez-vous l'évolution de la qualité du code grâce aux tests automatisés? Como você acompanha a evolução da qualidade do código através de testes automatizados? Pourriez-vous me parler des outils que vous utilisez pour l'analyse statique du code? Você poderia me falar sobre as ferramentas que você usa para análise estática de código? Comment gérez-vous les tests de sécurité dans votre processus de développement web? Como você gerencia os testes de segurança no seu processo de desenvolvimento web? Est-ce que l'équipe a déjà mis en place des tests A/B pour valider les choix d'interface utilisateur?
A equipe já implementou testes A/B para validar as escolhas da interface do usuário? Comment assurez-vous la scalabilité de vos tests automatisés à mesure que l'application grandit? Como você garante a escalabilidade dos seus testes automatizados à medida que o aplicativo cresce? Est-ce que l'automatisation des tests est une priorité dans votre chaîne CI/CD? A automação de testes é uma prioridade na sua cadeia CI/CD? La configuration de Jenkins peut s'avérer complexe, n'est-ce pas? A configuração do Jenkins pode ser complexa, não é mesmo? Quels outils utilisez-vous pour le versionnage de votre code source? Quais ferramentas você usa para o versionamento do seu código-fonte? L'intégration continue permet une détection précoce des erreurs, c'est indéniable. A integração contínua permite uma detecção precoce de erros, isso é inegável. Comment gérez-vous les environnements de test et de production? Como você gerencia os ambientes de teste e produção? La surveillance des performances est cruciale après un déploiement continu. O monitoramento de desempenho é crucial após uma implantação contínua. Avez-vous déjà rencontré des problèmes de rollback lors d'un déploiement? Você já teve problemas com rollback durante uma implantação? La sécurité est-elle intégrée à chaque étape de votre pipeline CI/CD? A segurança está integrada em cada etapa do seu pipeline de CI/CD? Le déploiement en Canary est-il une pratique courante dans votre équipe? A implantação em Canary é uma prática comum na sua equipe? Comment mesurez-vous l'efficacité de votre pipeline CI/CD? Como você mede a eficiência do seu pipeline CI/CD? La documentation du processus CI/CD est-elle à jour et accessible à tous? A documentação do processo CI/CD está atualizada e acessível a todos? L'infrastructure à code facilite grandement la reproductibilité des environnements. A infraestrutura como código facilita grandemente a reprodutibilidade dos ambientes. Quelle stratégie utilisez-vous pour gérer les branches de code? Quais estratégias você usa para gerenciar os ramos de código? La collaboration entre les équipes de développement et d'exploitation est essentielle. A colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operação é essencial. Comment assurez-vous la cohérence des données lors des déploiements? Como você garante a consistência dos dados durante as implementações? L'utilisation de conteneurs simplifie le processus de déploiement, n'est-ce pas? O uso de containers simplifica o processo de implantação, não é mesmo? La gestion des secrets est un aspect important de la sécurité CI/CD. O gerenciamento de segredos é um aspecto importante da segurança CI/CD. Comment gérez-vous les dépendances externes dans votre pipeline? Como você gerencia as dependências externas no seu pipeline? L'automatisation des revues de code peut améliorer la qualité du code. A automação das revisões de código pode melhorar a qualidade do código. La mise en place d'alertes permet une réaction rapide aux problèmes de déploiement. A implementação de alertas permite uma reação rápida aos problemas de implantação. Quels sont les principaux défis que vous rencontrez avec CI/CD? Quais são os principais desafios que você enfrenta com CI/CD? La scalabilité de l'infrastructure est-elle prise en compte dans votre pipeline CI/CD?
A escalabilidade da infraestrutura é considerada em seu pipeline de CI/CD? Optimiser le temps de chargement initial est crucial pour retenir l'attention des utilisateurs, n'est-ce pas? Otimizar o tempo de carregamento inicial é crucial para reter a atenção dos usuários, não é mesmo? La compression XZIP est une étape fondamentale pour réduire la taille des fichiers transmis. A compressão XZIP é uma etapa fundamental para reduzir o tamanho dos arquivos transmitidos. Avez-vous déjà exploré l'utilisation du lazy loading pour les images hors champ? Você já explorou o uso do carregamento lento para imagens fora da tela? Il est essentiel de minimiser les requêtes HTTP afin d'accélérer l'affichage. É essencial minimizar as requisições HTTP para acelerar o carregamento da página. La mise en cache côté serveur peut considérablement améliorer les performances globales. O cache do lado do servidor pode melhorar significativamente o desempenho geral. L'optimisation des images, notamment en utilisant des formats modernes comme WebP, est indispensable. A otimização de imagens, especialmente utilizando formatos modernos como WebP, é indispensável. Pourrait-on envisager l'utilisation d'un CDN pour distribuer le contenu plus efficacement? Será que poderíamos considerar o uso de uma CDN para distribuir o conteúdo de forma mais eficiente? La suppression du code CSS et JavaScript inutilisé allège considérablement le poids des pages. A remoção de código CSS e JavaScript não utilizado alivia consideravelmente o peso das páginas. L'évaluation régulière de la performance avec des outils comme Lighthouse est fortement recommandée. A avaliação regular de desempenho com ferramentas como Lighthouse é fortemente recomendada. La réduction du temps de réponse du serveur est un point clé pour une expérience utilisateur fluide. A redução do tempo de resposta do servidor é um ponto-chave para uma experiência de usuário fluida. L'utilisation d'un framework léger peut avoir un impact positif sur la vitesse de chargement. O uso de um framework leve pode ter um impacto positivo na velocidade de carregamento. Il serait intéressant d'analyser les goulots d'étranglement avec des outils de profiling. Seria interessante analisar os gargalos com ferramentas de profiling. La configuration correcte du cache navigateur est souvent négligée, mais elle est très importante. A configuração correta do cache do navegador é frequentemente negligenciada, mas é muito importante. L'optimisation des polices web peut réduire le temps de rendu initial. A otimização das fontes web pode reduzir o tempo de renderização inicial. La minification du code JavaScript et CSS est une pratique courante pour améliorer la performance. A minificação do código JavaScript e CSS é uma prática comum para melhorar o desempenho. L'utilisation de sprites CSS peut réduire le nombre d'images à télécharger. O uso de sprites CSS pode reduzir o número de imagens a serem baixadas. La détection et la correction des erreurs 404 améliorent l'expérience utilisateur et les performances. A detecção e correção de erros 404 melhoram a experiência do usuário e o desempenho. L'implémentation de la préconnexion DNS peut accélérer le chargement des ressources externes. A implementação da pré-conexão DNS pode acelerar o carregamento de recursos externos. La compression des fichiers statiques est une étape simple mais efficace pour réduire la taille des transferts. A compressão de arquivos estáticos é um passo simples, mas eficaz para reduzir o tamanho das transferências.
L'utilisation de requêtes AJAX asynchrones permet d'améliorer la réactivité de l'application. O uso de requisições AJAX assíncronas permite melhorar a capacidade de resposta da aplicação. La mise en place d'une stratégie de cache efficace pour les API est essentielle. A implementação de uma estratégia de cache eficiente para as APIs é essencial. L'optimisation du code JavaScript pour éviter les blocages peut améliorer la fluidité de l'interface. A otimização do código JavaScript para evitar bloqueios pode melhorar a fluidez da interface. On envisage un avenir où les PWA remplaceront complètement les applications natives, n'est-ce pas? Estamos considerando um futuro onde PWA substituirão completamente os aplicativos nativos, não é mesmo? L'intégration de l'IA dans les PWA pourrait révolutionner l'expérience utilisateur. A integração da inteligência artificial nos PWAs poderia revolucionar a experiência do usuário. Est-ce que la sécurité des données sera un défi majeur pour les PWA de demain? A segurança dos dados será um desafio importante para os PWAs do futuro? Les performances hors ligne des PWA sont-elles vraiment suffisantes pour toutes les applications complexes? O desempenho offline das PWAs é realmente suficiente para todos os aplicativos complexos. Comment l'évolution du WebAssembly impactera-t-elle le développement des PWA? Como a evolução do WebAssembly impactará o desenvolvimento de PWAs? La compatibilité multiplateforme est un atout indéniable pour les PWA, n'est-ce pas? A compatibilidade multiplataforma é um trunfo inegável para os PWAs, não é mesmo? Serait-il pertinent d'explorer davantage l'utilisation des web components dans les PWA? Seria relevante explorar mais o uso de web componentes em PWAs? L'accessibilité est-elle suffisamment prise en compte lors du développement des PWA? A acessibilidade é suficientemente considerada no desenvolvimento de PWAs? Les PWA pourraient-elles devenir la norme pour le commerce électronique mobile? PWAs poderiam se tornar o padrão para o comércio eletrônico móvel? L'avenir des PWA est intimement lié à l'évolution des navigateurs web, il me semble. O futuro das PWAs está intimamente ligado à evolução dos navegadores web, me parece. Quelles sont les perspectives d'amélioration concernant la découverte des PWA sur le web? Quais são as perspectivas de melhoria em relação à descoberta de PWAs na web? L'utilisation de frameworks JavaScript comme React ou Vue.js simplifie-t-elle le développement des PWA? O uso de framework JavaScript como React ou Vue.js simplifica o desenvolvimento de PWAs. La gestion des notifications push dans les PWA est-elle suffisamment fiable et efficace? A gestão de notificações push em PWAs é confiável e eficaz o suficiente? Les PWA pourraient-elles concurrencer les applications natives en termes de fonctionnalité? PWAs poderiam competir com aplicativos nativos em termos de funcionalidade? L'impact environnemental des PWA est-il moins important que celui des applications natives? O impacto ambiental dos PWAs é menor do que o das aplicações nativas? La réalité augmentée et la réalité virtuelle pourraient-elles être intégrées dans les PWA? A realidade aumentada e a realidade virtual poderiam ser integradas aos PWAs? Est-ce que le coût de développement des PWA est significativement inférieur à celui des applications natives? O custo de desenvolvimento de PWAs é significativamente inferior ao das aplicações nativas?
La maintenance et les mises à jour des PWA sont-elles plus simples que celles des applications natives? A manutenção e as atualizações de PWA são mais simples do que as dos aplicativos nativos? Comment l'évolution du SO impactera-t-elle la visibilité des PWA sur les moteurs de recherche? Como a evolução do seu impactará a visibilidade dos PWAs nos mecanismos de busca? L'avenir des PWA est-il lié à l'adoption croissante du HTTPS? O futuro das PWAs está ligado à crescente adoção do HTTPS? La standardisation des API web facilitera-t-elle le développement de PWA plus performantes? A padronização das APIs web facilitará o desenvolvimento de PWAs mais eficientes? L'utilisation des web workers pourrait-elle améliorer les performances des PWA complexes? O uso de web workers poderia melhorar o desempenho de PWAs complexos? Quelle est votre opinion sur l'intégration de Strapi dans un projet complexe? Qual é a sua opinião sobre a integração do Strapi em um projeto complexo? Est-ce que Contentful est vraiment aussi flexible qu'on le dit souvent? Contentful é realmente tão flexível quanto se diz? Pour un site e-commerce, Sanity semble-t-il être un choix judicieux? Para um site de comércio eletrônico, o Sanity parece ser uma escolha sensata? N'oublions pas les avantages de Directus en termes d'ouverture et de personnalisation. Não vamos esquecer as vantagens do Directus em termos de abertura e personalização. Serait-il pertinent d'explorer Netlify CMS pour un blog statique? Seria relevante explorar o Netlify CMS para um blog estático? Comment la scalabilité de Ghost se compare-t-elle à d'autres solutions headless? Como a escalabilidade do Ghost se compara a outras soluções headless? L'utilisation de Prismic simplifie-t-elle la gestion des workflows éditoriaux? O uso do Prismic simplifica o gerenciamento dos fluxos de trabalho editorial? En termes de coût, lequel de ces CMS headless est le plus avantageux à long terme? Em termos de custo, qual desses CMS headless é o mais vantajoso a longo prazo? Est-ce que l'écosystème de plugins de WordPress headless est suffisamment mature? O ecossistema de plugins WordPress headless é maduro o suficiente? La courbe d'apprentissage pour chaque CMS headless varie-t-elle considérablement? A curva de aprendizado para cada CMS headless varia consideravelmente? Quels sont les critères essentiels pour choisir un CMS headless adapté à un projet spécifique? Quais são os critérios essenciais para escolher um CMS headless adequado a um projeto específico? L'intégration d'un CMS headless avec des frameworks JavaScript modernes est-elle toujours simple? A integração de um CMS headless com framework JavaScript modernos ainda é simples? Est-ce que la sécurité est un point fort pour tous ces CMS headless? A segurança é um ponto forte para todos esses CMS headless? Comment les performances d'un site web sont-elles affectées par le choix d'un CMS headless? Como o desempenho de um site é afetado pela escolha de um CMS headless? Est-ce que l'API de chaque CMS headless est bien documentée et facile à utiliser? A API de cada CMS headless é bem documentada e fácil de usar? Est-ce que la communauté autour de chaque CMS headless est active et serviable? A comunidade em torno de cada CMS headless é ativa e prestativa? La gestion des assets multimédia est-elle intuitive dans tous ces CMS headless? A gestão de ativos multimídia é intuitiva em todos esses CMS headless?
Est-ce que l'internationalisation est bien prise en charge par chacun de ces CMS headless? A internacionalização é bem suportada por cada desses CMS headless? Est-ce que la B-testing est facile à mettre en place avec ces CMS headless? Testes A/B são fáceis de implementar com esses CMS headless? Est-ce que l'optimisation SEO est un point fort pour tous ces CMS headless? A otimização SEO é um ponto forte para todos esses CMS headless? Quels sont les inconvénients potentiels de l'utilisation d'un CMS headless par rapport à un CMS traditionnel? Quais são as desvantagens potenciais de usar CMS headless em comparação com CMS tradicional? Est-ce que la migration vers un CMS headless est toujours une tâche complexe? A migração para CMS headless ainda é uma tarefa complexa? Est-ce que l'implémentation de WebSocket est complexe pour un débutant en développement web? A implementação de WebSockets é complexa para iniciante em desenvolvimento web? Pourriez-vous expliquer les avantages de WebSockets par rapport aux requêtes HTTP traditionnelles? Você poderia explicar as vantagens de WebSockets em relação às requisições HTTP tradicionais? Quels sont les cas d'utilisation idéaux pour intégrer WebSocket dans un projet web? Quais são os casos de uso ideais para integrar WebSockets em projeto web? Comment garantir la sécurité d'une connexion WebSocket contre les attaques potentielles? Como garantir a segurança de uma conexão WebSocket contra ataques potenciais? Serait-il possible de discuter des bibliothèques JavaScript populaires pour gérer les WebSockets? Seria possível discutir as bibliotecas JavaScript populares para lidar com WebSockets? L'utilisation de WebSocket impacte-t-elle significativement les performances du serveur? O uso de WebSockets impacta significativamente o desempenho do servidor? Quelles sont les alternatives aux WebSockets pour la communication en temps réel? Quais são as alternativas aos WebSockets para comunicação em tempo real? Comment gérer efficacement les reconnexions automatiques en cas de perte de connexion WebSocket? Como gerenciar eficientemente as reconexões automáticas em caso de perda de conexão WebSocket? Est-ce que la scalabilité d'une application utilisant WebSocket est un défi majeur? A escalabilidade de uma aplicação utilizando WebSockets é um desafio importante? Pourriez-vous me donner des exemples concrets d'applications web qui utilisent WebSocket? Você poderia me dar exemplos concretos de aplicações web que utilizam WebSockets? Comment les WebSockets gèrent-ils la transmission de données binaires? Como os WebSockets lidam com a transmissão de dados binários? Est-ce que l'intégration de WebSocket nécessite des configurations spécifiques sur le serveur? A integração de WebSockets requer configurações específicas no servidor? Quels sont les outils de débogage recommandés pour tester une implémentation WebSocket? Quais são as ferramentas de depuração recomendadas para testar uma implementação WebSocket? Comment gérer les erreurs et les exceptions dans une connexion WebSocket? Como lidar com erros e exceções em uma conexão WebSocket? Est-ce que l'utilisation de WebSocket est compatible avec tous les navigateurs web? O uso de WebSockets é compatível com todos os navegadores web? Pourriez-vous expliquer comment fonctionnent les heartbeats dans le contexte des WebSockets? Você poderia explicar como funcionam os heartbeats no contexto de WebSockets? Quels sont les défis liés à la gestion de l'état dans une application WebSocket?
Quais são os desafios relacionados ao gerenciamento de estado em uma aplicação WebSocket? Est-ce que les WebSockets peuvent être utilisés pour créer des jeux multijoueurs en temps réel? WebSockets podem ser usados para criar jogos multiplayer em tempo real? Comment optimiser la consommation de bande passante dans une application WebSocket? Como otimizar o consumo de banda larga em uma aplicação WebSocket? Pourriez-vous me donner des conseils sur la conception d'un protocole de communication efficace pour WebSocket? Você poderia me dar algumas dicas sobre como projetar um protocolo de comunicação eficaz para WebSockets? Est-ce que l'utilisation de WebSocket est appropriée pour les applications mobiles? O uso de WebSockets é apropriado para aplicativos móveis? Quels sont les aspects à considérer lors du déploiement d'une application WebSocket en production? Quais são os aspectos a serem considerados ao implantar um aplicativo WebSocket em produção? Est-ce que l'implémentation de microservices simplifie réellement la maintenance à long terme d'une application web complexe? A implementação de microserviços realmente simplifica a manutenção a longo prazo de uma aplicação web complexa? La scalabilité horizontale est-elle un avantage clé de l'architecture microservice pour les projets web à forte affluence? A escalabilidade horizontal é uma vantagem-chave da arquitetura de microserviços para projetos web com alto tráfego? Quels sont les défis principaux liés à la gestion de la cohérence des données dans un environnement microservice? Quais são os principais desafios relacionados ao gerenciamento da consistência de dados em um ambiente de microserviços? Comment assure-t-on une communication efficace entre les différents services d'une architecture microservice? Como garantir uma comunicação eficaz entre os diferentes serviços de uma arquitetura de microserviços? L'utilisation de conteneurs, comme Docker, est-elle indispensable pour déployer une architecture microservice? O uso de containers como Docker é indispensável para implantar uma arquitetura de microserviços. Serait-il judicieux d'adopter une approche microservice pour un petit projet web, ou est-ce plus adapté aux grandes applications? Seria aconselhável adotar uma abordagem de microserviços para um pequeno projeto web, ou é mais adequado para aplicações maiores? La complexité opérationnelle d'une architecture microservice est-elle compensée par les gains en agilité? A complexidade operacional de uma arquitetura de microserviços é compensada pelos ganhos em agilidade? Quels outils de monitoring sont essentiels pour suivre la santé et les performances d'une architecture microservice? Quais ferramentas de monitoramento são essenciais para acompanhar a saúde e o desempenho de uma arquitetura de microserviços? Comment gérer efficacement les versions des différents services dans un environnement microservice en constante évolution? Como gerenciar eficientemente as versões dos diferentes serviços em um ambiente de microserviços em constante evolução? La décomposition d'une application monolithique en microservices est-elle toujours la meilleure solution? A decomposição de uma aplicação monolítica em microserviços é sempre a melhor solução? Est-ce que l'architecture microservice favorise une plus grande autonomie des équipes de développement? A arquitetura de microserviços promove maior autonomia das equipes de desenvolvimento? Quels sont les modèles de conception courants utilisés dans le contexte des microservices? Quais são os padrões de projeto comuns usados no contexto de microserviços? Comment choisir la technologie appropriée pour chaque service d'une architecture microservice? Como escolher a tecnologia apropriada para cada serviço de uma arquitetura de microserviços? La gestion des erreurs et la résilience sont-elles plus complexes dans une architecture microservice distribuée?
O gerenciamento de erros e a resiliência são mais complexos em uma arquitetura de microserviços distribuída? Est-ce que l'architecture microservice permet de réduire le temps de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités? A arquitetura de microserviços permite reduzir o tempo de lançamento de novas funcionalidades? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un service mesh dans une architecture microservice? Quais são as vantagens e desvantagens de usar um service mesh em uma arquitetura de microserviços? Comment assurer la sécurité des communications entre les différents services d'une architecture microservice? Como garantir a segurança das comunicações entre os diferentes serviços de uma arquitetura de microserviços? La complexité du débogage est-elle accrue dans une architecture microservice distribuée? A complexidade da depuração é aumentada em uma arquitetura de microserviços distribuída? Est-ce que l'architecture microservice est adaptée aux applications web temps réel? A arquitetura de microserviços é adequada para aplicações web em tempo real? Quels sont les critères à prendre en compte pour définir la granularité des microservices? Quais são os critérios a serem considerados para definir a granularidade dos microserviços? Comment gérer efficacement les dépendances entre les différents services d'une architecture microservice? Como gerenciar eficientemente as dependências entre os diferentes serviços de uma arquitetura de microserviços? L'adoption de l'architecture microservice nécessite-t-elle une transformation culturelle au sein des équipes? A adoção da arquitetura de microserviços exige uma transformação cultural dentro das equipes? Est-ce que l'intégration de WebAssembly simplifie le débogage des applications web complexes? A integração do WebAssembly simplifica a depuração de aplicações web complexas. On peut envisager WASM comme un accélérateur de performance pour les tâches gourmandes en ressources, n'est-ce pas? Podemos considerar WAS como um acelerador de desempenho para tarefas que consomem muitos recursos, não é mesmo? La compatibilité de WebAssembly avec différents langages de programmation est un atout majeur pour les équipes pluridisciplinaires. A compatibilidade do WebAssembly com diferentes linguagens de programação é um trunfo importante para equipes multidisciplinares. Quels sont les défis actuels liés à la sécurité lors de l'utilisation de WebAssembly dans un contexte web? Quais são os desafios atuais relacionados à segurança ao usar o WebAssembly em um contexto web? L'avenir du développement de jeux vidéo en ligne pourrait être fortement influencé par les capacités de WebAssembly. O futuro do desenvolvimento de jogos online pode ser fortemente influenciado pelas capacidades do WebAssembly. Il est intéressant d'observer comment WASM permet de réutiliser du code existant écrit dans des langages comme C++. É interessante observar como o WAS permite reutilizar código existente escrito em linguagens como C++. La taille des fichiers WASM est-elle un problème pour les applications web mobiles, et comment le résoudre? O tamanho dos arquivos WAS é um problema para aplicativos web móveis e como resolvê-lo? Comment WebAssembly interagit-il avec JavaScript dans un navigateur moderne? Como o WebAssembly interage com JavaScript em um navegador moderno? Est-ce que l'utilisation de WebAssembly améliore le temps de chargement initial des pages web? O uso de WebAssembly melhora o tempo de carregamento inicial das páginas web? La communauté open source joue un rôle crucial dans l'évolution et l'adoption de WebAssembly. A comunidade open source desempenha um papel crucial na evolução e adoção de WebAssembly. L'optimisation du code pour WASM nécessite-t-elle des compétences spécifiques?
A otimização do código para VAS requer habilidades específicas? Est-ce que WebAssembly peut être utilisé pour créer des applications web hors ligne plus performantes? WebAssembly pode ser usado para criar aplicativos web offline mais eficientes? Quels sont les outils disponibles pour profiler et analyser le code WASM? Quais são as ferramentas disponíveis para fazer perfil e analisar o código VAS? La portabilité de WebAssembly sur différentes plateformes est-elle un avantage significatif? A portabilidade do WebAssembly para diferentes plataformas é uma vantagem significativa? Est-ce que l'utilisation de WebAssembly peut réduire la consommation d'énergie des applications web? O uso de WebAssembly pode reduzir o consumo de energia dos aplicativos web? Comment WASM s'intègre-t-il dans l'écosystème des frameworks JavaScript populaires? Como o VAS se integra no ecossistema dos frameworks JavaScript populares? Est-ce que WebAssembly peut être utilisé pour créer des applications web plus accessibles? WebAssembly pode ser usado para criar aplicativos web mais acessíveis? Quels sont les cas d'utilisation de WebAssembly au-delà du développement de jeux vidéo? Quais são os casos de uso do WebAssembly além do desenvolvimento de jogos? Est-ce que l'utilisation de WebAssembly peut améliorer la sécurité des applications web en isolant le code? O uso de WebAssembly pode melhorar a segurança das aplicações web ao isolar o código? La complexité de l'intégration de WebAssembly est-elle un frein à son adoption généralisée? A complexidade da integração de WebAssembly é uma barreira para sua adoção generalizada? Est-ce que l'utilisation de WebAssembly peut simplifier le développement d'applications web en temps réel? O uso de WebAssembly pode simplificar o desenvolvimento de aplicações web em tempo real? Comment WASM contribue-t-il à l'évolution du standard web et de ses capacités? Como o VAS contribui para a evolução do padrão web e de suas capacidades? Est-ce que l'implémentation de fonctions serverless simplifierait notre architecture backend? A implementação de funções serverless simplificaria a nossa arquitetura backend? On pourrait envisager des fonctions serverless pour gérer les requêtes API, non? Poderíamos considerar funções serverless para gerenciar as requisições da API, não? La scalabilité automatique offerte par les fonctions serverless est particulièrement intéressante pour nous. A escalabilidade automática oferecida pelas funções serverless é particularmente interessante para nós. Quels sont les défis potentiels liés à la surveillance des fonctions serverless en production? Quais são os desafios potenciais relacionados ao monitoramento de funções serverless em produção? L'utilisation de fonctions serverless pourrait-elle réduire nos coûts d'infrastructure? O uso de funções serverless poderia reduzir nossos custos de infraestrutura? Il serait judicieux d'évaluer l'impact sur la sécurité de nos données avec une approche serverless. Seria sensato avaliar o impacto na segurança dos nossos dados com uma abordagem serverless. Comment gérons-nous les états entre différentes invocations de fonctions serverless? Como gerenciamos os estados entre diferentes invocações de funções serverless? L'intégration continue et le déploiement continu sont-ils plus complexes avec les fonctions serverless? A integração contínua e o deploy contínuo são mais complexos com funções serverless? Pourriez-vous me donner un exemple concret d'utilisation de fonctions serverless dans un projet similaire? Você poderia me dar um exemplo concreto de utilização de funções serverless em um projeto similar? La gestion des dépendances est-elle différente avec les fonctions serverless?
A gestão de dependências é diferente com as funções serverless? Est-ce que l'on peut utiliser des fonctions serverless pour des tâches de traitement asynchrone? Podemos usar funções serverless para tarefas de processamento assíncronas. La latence est-elle un problème avec les fonctions serverless, surtout pour les utilisateurs internationaux? A latência é um problema com as funções serverless, especialmente para usuários internacionais? Quels outils recommandez-vous pour le débogage des fonctions serverless? Quais ferramentas você recomenda para depurar funções serverless? L'utilisation de fonctions serverless affecte-t-elle la performance globale de l'application? O uso de funções serverless afeta o desempenho geral da aplicação? Est-ce que les fonctions serverless sont compatibles avec notre framework actuel? As funções serverless são compatíveis com nosso framework atual? Comment assure-t-on la cohérence des données lors de l'utilisation de fonctions serverless? Como garantir a consistência dos dados ao usar funções serverless? La gestion des erreurs est-elle plus complexe avec une architecture serverless? O gerenciamento de erros é mais complexo com uma arquitetura serverless? Est-ce que l'on peut utiliser des fonctions serverless pour gérer les webhooks? Podemos usar funções serverless para gerenciar os webhooks? Quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation de fonctions serverless par rapport aux microservices traditionnels? Quais são as vantagens e desvantagens de usar funções serverless em comparação com os microserviços tradicionais? L'utilisation de fonctions serverless simplifie-t-elle le déploiement de nouvelles fonctionnalités? O uso de funções serverless simplifica a implantação de novas funcionalidades? Est-ce que l'on peut utiliser des fonctions serverless pour gérer les notifications push? É possível usar funções serverless para gerenciar notificações push? Comment gérons-nous la configuration de nos fonctions serverless? Como gerenciamos a configuração de nossas funções serverless? L'utilisation de fonctions serverless permettrait-elle une meilleure réactivité de notre application? O uso de funções serverless permitiria uma melhor capacidade de resposta do nosso aplicativo? Est-ce que l'implémentation de Redux semble trop complexe pour ce projet, selon vous? Você acha que a implementação do Redux parece muito complexa para este projeto? On pourrait envisager Zustan pour une gestion d'état plus simple et directe, non? Poderíamos considerar Zustan para um gerenciamento de estado mais simples e direto, não? La performance de l'application pourrait-elle être affectée par une utilisation intensive du contexte API? O desempenho do aplicativo poderia ser afetado pelo uso intensivo da Contest API? Quelles sont les principales différences architecturales entre Redux et Zustan en termes de flux de données? Quais são as principais diferenças arquiteturais entre Redux e Zusta em termos de fluxo de dados? Serait-il judicieux d'utiliser Redux Toolkit pour faciliter la configuration de Redux? Seria sensato usar o Redux Toolkit para facilitar a configuração do Redux? L'équipe a-t-elle déjà une expérience significative avec l'un de ces outils? A equipe já tem experiência significativa com alguma dessas ferramentas? Comment gérons-nous les effets secondaires dans Redux, par exemple les appels API? Como gerenciamos os efeitos colaterais no Redux, por exemplo, as chamadas de API? Le contexte API est-il suffisant pour une application de cette envergure, ou devons-nous opter pour une solution plus robuste? A Contest API é suficiente para um aplicativo desta magnitude, ou devemos optar por uma solução mais robusta?
Pourriez-vous expliquer les avantages de l'utilisation d'immutabilité avec Redu? Você poderia explicar as vantagens de usar imutabilidade com Redux? Quelle est votre opinion sur la courbe d'apprentissage de Zustan par rapport à celle de Redu? Qual é a sua opinião sobre a curva de aprendizado do Zusta em relação à do Redux? Est-ce que l'utilisation du contexte API pourrait entraîner des problèmes de rérendus inutiles? O uso do contexto API poderia causar problemas de re-renderizações desnecessárias? La scalabilité est-elle un facteur important dans le choix de notre solution de gestion d'état? A escalabilidade é um fator importante na escolha da nossa solução de gerenciamento de estado? Comment allons-nous gérer les tests unitaires pour la logique d'état, quel que soit l'outil choisi? Como vamos lidar com os testes unitários para a lógica de estado, independentemente da ferramenta escolhida? Est-ce qu'il existe des alternatives à Redu, Zustan et contexte API que nous devrions considérer? Existem alternativas ao Redux, Zusta e contexto API que devemos considerar? La documentation de chaque solution est-elle claire et complète, selon votre expérience? A documentação de cada solução é clara e completa, segundo sua experiência? Comment allons-nous intégrer la gestion d'état avec notre système de routage actuel? Como vamos integrar o gerenciamento de estado com nosso sistema de roteamento atual? Est-ce que l'utilisation de TypeScript pourrait simplifier la gestion d'état avec Redu ou Zustan? O uso do TypeScript poderia simplificar o gerenciamento de estado com Redux ou Zustan? Quels sont les pièges courants à éviter lors de l'implémentation de Redu? Quais são as armadilhas comuns a serem evitadas ao implementar o Redux? La taille du bundle final est-elle un critère important dans notre choix? O tamanho do pacote final é um critério importante na nossa escolha? Est-ce que l'utilisation de Zustan pourrait simplifier le débogage de notre application? O uso do Zustan poderia simplificar a depuração da nossa aplicação? Comment allons-nous gérer les états globaux et locaux avec la solution choisie? Como vamos gerenciar os estados globais e locais com a solução escolhida? Est-ce que l'utilisation du contexte API pourrait rendre notre code plus difficile à maintenir à long terme? O uso do contexto API poderia tornar nosso código mais difícil de manter a longo prazo? Quelles sont les palettes de couleurs qui domineront le web en 2024, selon vous? Quais paletas de cores dominarão a web em 2024, na sua opinião? Le brutalisme est-il vraiment une tendance durable en design web? O brutalismo é realmente uma tendência duradoura no design web? On observe un retour marqué du neomorphisme, n'est-ce pas fascinant? Observa-se um retorno marcante do neomorfismo, não é fascinante? L'accessibilité est-elle enfin prise au sérieux dans les nouvelles conceptions web? A acessibilidade está finalmente sendo levada a sério nos novos designs web? Les animations 3D vont-elles devenir la norme, ou rester une niche? As animações 3D se tornarão a norma ou permanecerão um nicho? Comment l'intelligence artificielle influence-t-elle le processus de création web actuellement? Como a inteligência artificial influencia atualmente o processo de criação web? Le design minimaliste est-il toujours pertinent en 2024, ou est-ce dépassé? O design minimalista ainda é relevante em 2024, ou está ultrapassado? Les typographies variables vont-elles s'imposer comme un standard? As tipografias variáveis vão se estabelecer como um padrão?
Le scrolltelling est-il une technique efficace pour engager les utilisateurs? O scrolltelling é uma técnica eficaz para engajar os usuários? Est-ce que le design glassmorphisme a encore un avenir prometteur? O design glassmorphism ainda tem um futuro promissor? Les illustrations personnalisées sont-elles essentielles pour se démarquer en 2024? Ilustrações personalizadas são essenciais para se destacar em 2024. Comment les micro-interactions améliorent l'expérience utilisateur sur le web? Como as microinterações melhoram a experiência do usuário na web? Le dark mode est-il devenu indispensable pour tous les sites web? O modo escuro se tornou indispensável para todos os sites? L'utilisation de vidéos en arrière-plan est-elle une bonne pratique en 2024? O uso de vídeos em segundo plano é uma boa prática em 2024? Les designs responsifs sont-ils suffisants, ou faut-il aller plus loin avec le design adaptatif? Designs responsivos são suficientes, ou devemos ir mais longe com o design adaptativo? Le no-code va-t-il révolutionner la création de sites web? O no-code vai revolucionar a criação de sites web? Comment les gradients subtils peuvent-ils améliorer l'esthétique d'un site web? Como os gradientes sutis podem aprimorar a estética de um site web? L'importance du white space est-elle souvent sous-estimée en design web? A importância do espaço em branco é frequentemente subestimada no design web? Les designs épurés sont-ils plus efficaces pour la conversion des visiteurs? Designs minimalistas são mais eficazes para a conversão de visitantes? Est-ce que le storytelling visuel est une tendance à suivre absolument en 2024? O storytelling visual é uma tendência que vale a pena acompanhar em 2024? Comment l'utilisation de formes géométriques peut-elle dynamiser un site web? Como o uso de formas geométricas pode dinamizar um site web? L'intégration de la réalité augmentée est-elle envisageable pour le commerce en ligne? A integração da realidade aumentada é viável para o comércio eletrônico? L'intégration de l'IA dans le développement web semble inévitable, n'est-ce pas? A integração da inteligência artificial no desenvolvimento web parece inevitável, não é mesmo? On observe une accélération significative des tâches répétitives grâce aux outils d'IA. Observa-se uma aceleração significativa das tarefas repetitivas graças às ferramentas de inteligência artificial. Est-ce que l'automatisation via l'IA risque de dévaloriser le rôle du développeur front-end? A automação através da inteligência artificial corre o risco de desvalorizar o papel do desenvolvedor front-end? Les frameworks JavaScript pourraient-ils être radicalement transformés par l'intelligence artificielle? Os frameworks JavaScript poderiam ser radicalmente transformados pela inteligência artificial? Il est fascinant de constater comment l'IA peut générer du code fonctionnel à partir de descriptions en langage naturel. É fascinante observar como a inteligência artificial pode gerar código funcional a partir de descrições em linguagem natural. La maintenance des sites web pourrait devenir beaucoup plus simple avec l'aide de l'IA, pensez-vous? A manutenção de sites web poderia se tornar muito mais simples com a ajuda da inteligência artificial, você acha? L'apprentissage automatique pourrait-il prédire les bugs avant même qu'ils ne surviennent? O aprendizado de máquina poderia prever os bugs antes mesmo que eles ocorram? Les tests automatisés, boostés par l'IA, semblent être une réalité prometteuse.
Os testes automatizados, impulsionados pela inteligência artificial, parecem ser uma realidade promissora. Comment les compétences des développeurs web doivent-elles évoluer face à cette révolution de l'IA? Como as habilidades dos desenvolvedores web devem evoluir diante desta revolução da inteligência artificial? L'optimisation du SEO pourrait être grandement améliorée grâce à l'analyse prédictive de l'IA. A otimização do SEO poderia ser grandemente melhorada com a análise preditiva da inteligência artificial. La personnalisation de l'expérience utilisateur atteindra-t-elle un nouveau niveau grâce à l'IA? A personalização da experiência do usuário alcançará um novo nível com a inteligência artificial? Les chatbots intelligents, alimentés par l'IA, pourraient-ils remplacer une partie du support client en ligne? Chatbots inteligentes, alimentados por inteligência artificial, poderiam substituir parte do suporte ao cliente online? La sécurité des applications web sera-t-elle renforcée par l'IA, notamment dans la détection des vulnérabilités? A segurança das aplicações web será reforçada pela inteligência artificial, especialmente na detecção de vulnerabilidades? L'accessibilité web pourrait-elle être améliorée grâce à l'IA, en automatisant la correction des erreurs? A acessibilidade web poderia ser aprimorada com a inteligência artificial, automatizando a correção de erros? Est-ce que l'IA pourrait aider à créer des interfaces utilisateurs plus intuitives et conviviales? A inteligência artificial poderia ajudar a criar interfaces de usuário mais intuitivas e amigáveis? La création de contenu pour le web pourrait-elle être automatisée grâce à l'IA, sans perte de qualité? A criação de conteúdo para a web poderia ser automatizada com inteligência artificial sem perda de qualidade? L'analyse des données utilisateurs, facilitée par l'IA, pourrait-elle permettre de mieux comprendre les besoins des visiteurs? A análise dos dados dos usuários, facilitada pela inteligência artificial, poderia permitir compreender melhor as necessidades dos visitantes? Les outils de collaboration pour développeurs web pourraient-ils être améliorés grâce à l'IA, en automatisant certaines tâches? As ferramentas de colaboração para desenvolvedores web poderiam ser aprimoradas com inteligência artificial, automatizando algumas tarefas? La gestion de projets web pourrait-elle être optimisée grâce à l'IA, en prédisant les risques et les délais? A gestão de projetos web poderia ser otimizada com a inteligência artificial, prevendo os riscos e os prazos? Il est important de se former aux nouvelles technologies d'IA pour rester compétitif dans le domaine du développement web. É importante se capacitar nas novas tecnologias de inteligência artificial para permanecer competitivo na área de desenvolvimento web. L'éthique de l'utilisation de l'IA dans le développement web doit être prise en compte, notamment en matière de confidentialité des données. A ética do uso da inteligência artificial no desenvolvimento web deve ser considerada, especialmente em relação à privacidade dos dados. L'impact de l'IA sur le coût du développement web est un sujet qui mérite d'être étudié. O impacto da inteligência artificial no custo do desenvolvimento web é um assunto que merece ser estudado. Quel type de trafic votre site web anticipe-t-il, car cela influencera grandement le choix de l'hébergeur? Qual tipo de tráfego seu site web espera, pois isso influenciará grandemente a escolha do provedor de hospedagem. Est-ce que la scalabilité est un critère essentiel pour l'avenir de votre projet en ligne? A escalabilidade é um critério essencial para o futuro do seu projeto online? Considérez attentivement les options de support technique proposées par chaque hébergeur, une assistance réactive est cruciale. Considere atentamente as opções de suporte técnico oferecidas por cada provedor. Um suporte responsivo é crucial.
L'emplacement géographique des serveurs de l'hébergeur peut affecter la vitesse de chargement pour vos visiteurs. A localização geográfica dos servidores do provedor de hospedagem pode afetar a velocidade de carregamento para seus visitantes. Un certificat SSL est-il inclus dans les offres d'hébergement, ou faut-il le souscrire séparément? Certificado SSL está incluído nas ofertas de hospedagem, ou é preciso contratá-lo separadamente? Quelles sont les politiques de sauvegarde des données de chaque fournisseur? La sécurité est primordiale. Quais são as políticas de backup de dados de cada fornecedor? A segurança é primordial. Il serait judicieux d'évaluer les ressources serveurs offertes, comme l'espace disque et la bande passante. Seria sensato avaliar os recursos do servidor oferecidos, como o espaço em disco e a largura de banda. Avez-vous besoin d'un hébergement spécifique pour un type de site web particulier, comme WordPress ou e-commerce? Você precisa de uma hospedagem específica para um tipo particular de site, como o WordPress ou e-commerce. Les options de gestion du nom de domaine sont-elles intégrées, ou devez-vous utiliser un registraire externe? As opções de gerenciamento do nome de domínio estão integradas, ou você precisa usar um registrador externo. Il est important de vérifier la réputation de l'hébergeur en consultant les avis d'autres utilisateurs. É importante verificar a reputação do provedor consultando as avaliações de outros usuários. La compatibilité avec les langages de programmation utilisés sur votre site web est-elle assurée? A compatibilidade com as linguagens de programação utilizadas no seu site web é garantida? Quels sont les coûts cachés potentiels, comme les frais de renouvellement ou les dépassements de quotas? Quais são os custos ocultos potenciais, como taxas de renovação ou excedentes de cota? Une période d'essai gratuite est-elle proposée pour tester les services avant de s'engager? Período de teste gratuito é oferecido para testar os serviços antes de se comprometer? Il serait pertinent d'examiner les fonctionnalités supplémentaires offertes, comme la création de boîtes email ou l'accès à des outils d'analyse. Seria relevante examinar os recursos adicionais oferecidos, como a criação de caixas de e-mail ou acesso a ferramentas de análise. La facilité d'utilisation du panneau de contrôle est-elle un facteur important pour vous? A facilidade de uso do painel de controle é um fator importante para você? Quelles sont les mesures de sécurité mises en place par l'hébergeur pour protéger contre les attaques malveillantes? Quais são as medidas de segurança implementadas pelo provedor para proteger contra ataques maliciosos? Il est essentiel de s'assurer que l'hébergeur respecte les réglementations en matière de protection des données personnelles. É essencial garantir que o provedor de hospedagem cumpra as regulamentações sobre proteção de dados pessoais. Avez-vous besoin d'une adresse IP dédiée pour votre site web? Você precisa de um endereço IP dedicado para o seu site? Considérez les options de migration si vous devez transférer votre site web depuis un autre hébergeur. Considere as opções de migração se precisar transferir seu site da web de outro provedor de hospedagem. Quelles sont les garanties de disponibilité offertes par l'hébergeur? Un uptime élevé est crucial. Quais são as garantias de disponibilidade oferecidas pelo provedor de hospedagem? Um tempo de atividade elevado é crucial. Il serait sage de vérifier les conditions générales d'utilisation avant de prendre une décision. Seria sensato verificar os termos e condições de uso antes de tomar uma decisão. La possibilité d'ajouter facilement des fonctionnalités supplémentaires à l'avenir est-elle importante? A possibilidade de adicionar facilmente funcionalidades adicionais no futuro é importante?
Est-ce que l'utilisation de web components simplifie vraiment la maintenance à long terme des interfaces utilisateurs? O uso de web componentes realmente simplifica a manutenção a longo prazo das interfaces do usuário? On pourrait envisager d'intégrer Shadow DOM pour une meilleure encapsulation du style, non? Poderíamos considerar integrar Shadow DOM para um melhor encapsulamento de estilo, não? Les web components sont-ils compatibles avec tous les frameworks JavaScript populaires? Web componentes são compatíveis com todos os frameworks JavaScript populares? Quelle est la meilleure approche pour gérer l'état interne d'un web component? Qual é a melhor abordagem para gerenciar o estado interno de um web component? Serait-il judicieux de créer un design système basé entièrement sur des web components? Seria sensato criar um design system baseado inteiramente em web componentes? L'utilisation d'attributs réactifs est-elle la méthode privilégiée pour lier les données aux web components? O uso de atributos reativos é o método preferencial para vincular dados aos web componentes? Comment optimiser les performances des web components, surtout avec un grand nombre d'instances? Como otimizar o desempenho de web componentes, especialmente com um grande número de instâncias? Est-ce que l'accessibilité est automatiquement assurée avec les web components, ou faut-il prendre des précautions supplémentaires? A acessibilidade é automaticamente garantida com os web componentes, ou é preciso tomar precauções adicionais? Pourriez-vous expliquer comment les web components interagissent avec le serveur? Você poderia explicar como os web componentes interagem com o servidor? Quels sont les avantages et inconvénients de l'utilisation de l'IElement par rapport à la création de web components natifs? Quais são as vantagens e desvantagens de usar Lit Element em comparação com a criação de web componentes nativos? L'adoption des web components nécessite-t-elle une refonte complète de l'architecture actuelle? A adoção de web componentes exige uma reformulação completa da arquitetura atual? Est-ce que les web components peuvent être utilisés pour créer des applications web progressives, PWA? Componentes da web podem ser usados para criar aplicações web progressivas PWA? Comment gérer les événements personnalisés dans un web component de manière efficace? Como gerenciar eventos personalizados em um web component de forma eficiente? Est-ce que l'utilisation de TypeScript améliore la maintenabilité des web components? O uso de TypeScript melhora a manutenção de web componentes? Pourriez-vous donner un exemple concret d'un cas d'utilisation où les web components se sont avérés particulièrement utiles? Você poderia dar um exemplo concreto de um caso de uso onde web componentes se mostraram particularmente úteis? Est-ce que l'on peut utiliser des web components dans un projet utilisant un framework comme Vue.js ou React? É possível usar web componentes em um projeto que utilize um framework como Vue.js ou React? Quelle est la différence entre un web component et une librairie de composants UI? Qual a diferença entre um web component e uma biblioteca de componentes UI? Est-ce que les navigateurs anciens supportent les web components? Navegadores antigos suportam web componentes? Comment tester efficacement un web component? Como testar eficientemente um web component? Est-ce que l'utilisation de web components peut améliorer la collaboration entre les équipes de développement et de design? O uso de web componentes pode melhorar a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e design? Est-ce que l'on peut créer des web components qui fonctionnent hors ligne?
É possível criar web componentes que funcionem offline? Quelle est la meilleure façon de documenter un web component pour faciliter son utilisation par d'autres développeurs? Qual é a melhor maneira de documentar um web component para facilitar seu uso por outros desenvolvedores?